devrais me décider. Soll ich jetzt zu meinen Freunden gehen oder soll ich doch bei Gott bleiben? Est-ce que je pars chez mes amis ou je vais rester chez Dieu? Ich habe gesagt, ich bleibe dann bei Gott. J'ai dit je vais rester chez Dieu. Aber das Schwierige war, Mais ce qui était difficile, dass ich das auch zu den Freunden sagen musste in der Gruppe. que je l'explique aussi à mes amis. Oh, tut mir leid, ich kann nicht kommen, wir haben einen Hauskreis bei mir. J'ai dit, je devrais dire que je ne peux pas venir parce que nous avons intercession chez nous à la Ich maison. glaube, das war eines der schwersten Momente in meinem Leben, Je crois que c'était une des situations difficiles dans ma vie weil ich weiß, viele werden sagen, ich verstehe das nicht. parce que je pensais qu'il y avait beaucoup qui allaient dire que je ne le comprends pas Und die würden sagen, oh, das ist doch nutzlos. et ils vont dire que c'est inutile. Die würden mir die ganze Zeit sagen, das, was du gesagt hast oder was du machen willst, ist nutzlos. Ils voulaient me dire que ce que je croyais ou ce que je voulais faire, que c'était inutile pour moi. Das war schon in meinen ganzen Gedanken. C'était déjà dans mes pensées. Aber ich habe den Mut gepackt, Mais j'ai eu le courage das auch in der Gruppe zu schreiben. d'écrire ça aussi dans le groupe. Ich habe sekundenlang gewartet, J'ai attendu des secondes, wie das mit der Reaktion sein wird. comment la réaction allait être. Und wie erwartet waren die eher nicht zufrieden. Et comme je l'avais attendu, ils n'étaient pas contents. Vielleicht auch ein bisschen lustig gemacht, weiß ich nicht. Et peut-être aussi ils se sont moqués de moi. Aber als ich das geschickt habe, Mais quand je l'ai envoyé, habe ich eine Befreiung gespürt. j'avais senti un libre dans mon cœur. Eine Befreiung. J'avais senti vraiment que j'étais libre. Die Last war weg. Et le fardeau était parti. Die Last war weg. Le fardeau était parti. Ich fühlte mich befreit. Et je me sentais libéré. Und dieser eine Weg, Et ce chemin den ich eingeschlagen habe, que j'avais commencé, hat mich jetzt zu diesem Zeitpunkt gebracht, dass ich hier in Düren vor euch predigen darf. qui m'a amené que je puisse être devant vous ici pour prêcher. Es ist sehr schwer, sich von seinen Freunden zu trennen, weil du sie jahrelang kennst. C'est difficile de se détacher de ses amis parce que tu les connais déjà longtemps. Als ja Nicole das aus ihrer Sichtweise mal zu mir gesagt hat, Quand Yann Nicole avait dit une fois dans sa vie, wie sie ihre Freunde verlassen hat, comment elle s'est séparée avec ses amis um auf den Weg Gottes zu bleiben, pour rester sur la voie du Seigneur, habe ich gedacht, das ist doch nutzlos. je me suis dit, mais c'est inutile, Das interessiert mich nicht. ça ne m'intéresse pas. Aber danach, als ich das selber erlebt habe, Mais quand moi-même je l'ai vécu, habe ich die Richtigkeit in Jan Nicoles Worten gefunden. c'est là où j'ai compris l'utilité dans les paroles que Yann Nicole m'avait adressées. Denn das waren nützliche Worte für mich. Parce que c'était des paroles utiles pour moi. Der Herr macht aus Nutzlosigkeit Nützlichkeit. Le Seigneur fait Aus nutzlosen Dingen nützliche des Dinge. choses inutiles, Amen. il les fait utiles. Wenn wir in Ezekiel 37 sehen, Et quand nous voyons Ézéchiel 37, der Herr sprach, Dieu a parlé. denkst du, diese Knochen können noch leben? Est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Wenn ich das jetzt nochmal personalisieren darf, Et quand je personnalise cela, können diese nutzlosen Dinge nützlich werden? est-ce que ces choses inutiles peuvent devenir utiles? Können sie nochmal nützlich werden? Est-ce qu'ils peuvent encore être utiles? Und die Antwort, nur du weißt. La réponse d'Ézéchiel était, Seigneur, tu le sais. Du weißt, wie man aus nutzlosen Dingen nützliche Dinge machen Tu kann. sais comment tu rends des choses inutiles, utiles. Wir denken immer, die meisten Dinge auf der Welt sind nutzlos. Nous croyons ou nous pensons que les choses sur terre, ils sont inutiles. Aber wie wir das auch am Anfang gelesen haben, Mais comme nous l'avons lu au début, wenn Jesus jemand reinigt, quand Christ sanctifie quelqu'un, die nutzlosen Dinge werden nützlich. les choses inutiles deviennent utiles. Du warst tot für Gott. Tu étais mort pour le Seigneur. Du warst nutzlos für Gott. Tu étais inutile pour le Seigneur. Aber der Herr ist der Einzige, der dich wieder lebendig machen kann. Mais c'est le Seigneur qui ne peut que te faire revivre. Er macht dich nützlich. C'est lui qui te rend utile. Und ich möchte auch nützlich bleiben. Et je veux rester utile pour le Seigneur. Deswegen muss ich jeden Tag zeigen, wie nützlich ich noch für den Herrn C'est bin. pourquoi je dois toujours montrer au Seigneur que je suis utile. Durch Gebete, durch À Lobpreisungen. travers des prières et des louanges. Nicht jedes Mal. Pas à chaque fois. Wir müssen schon unsere Nützlichkeit dosieren. Nous devons aussi doser notre utilité. Nicht, dass wir überhitzt werden. Pas que nous débordons ou nous devons trop chaud. Wir müssen eine gewisse Menge wir müssen ein bestimmtes Tempo nehmen. Nous devons avoir un temps, une modération. Amen. Denn wir dürfen nicht zu nützlich sein. Wir müssen aufpassen. Car nous devons rester utiles pour le Seigneur. Amen. Amen. Ich weiß, dass der Herr da ist.
Je sais que le Seigneur est Ich là. danke für die heutige Situation. Et je remercie le Seigneur pour la Aber journée um noch d'aujourd'hui. ein letztes Wort zu euch zu sagen, Mais pour une dernière parole, möchte ich bitte, dass wir unser Buch aufschlagen, nochmal auf Matthäus 11,5. je veux que nous lisons dans Matthieu 11, le verset 5, Amen. Dass der Heilige Geist noch mit uns ist. que le Saint-Esprit demeure avec nous. Matthäus 11, Matthieu 11, Vers 5. le verset 5. J'ai lu dans ça, je sais Amen. pas. Ja. Les aveugles voient, Mhm. les boiteux marchent, Mhm. les lépreux sont purifiés, Mhm. les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Amen. Amen. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden gereinigt und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündet. Und glückselig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Amen. Wie wir sehen, macht der Herr aus nutzlosen Dingen wieder nützlich. Comme nous voyons, le Seigneur fait des choses inutiles, il les rend utiles. Du konntest das Wort Gottes nicht hören, nutzlos. Tu ne pouvais pas entendre cette parole inutile, Aber er macht dich sehend, mais le Seigneur te rend maintenant visible, damit que tu du vois, nützlich bist, damit du das Wort Gottes hören kannst. afin que tu puisses entendre la parole et voir la parole de Dieu. Damit du das Wort Gottes hören kannst. Afin que tu puisses entendre, écouter la parole de Dieu. Meine Brüder und Schwestern, wir sind Gesandte von Gott. Mes frères et sœurs, nous sommes les envoyés du Seigneur. Gesandte zu werden, Pour devenir des envoyés, musst du erstmal auserwählt sein. tu dois être élu premièrement. Er muss dich auswählen, damit du der Gesandte bist. Dieu doit t'élire afin que tu puisses devenir l'envoyé. Aber damit er dich auswählen kann, Mais afin qu'il t'envoie, musst du einen Nutzen haben. tu dois avoir une Wie utilité die Mission, die er dir geben wird. pour la mission qu'il te donne. Das ist so wie bei einer Sportart. 2 Teams, C'est comme dans un sport avec deux équipes, es gibt 2 Kapitäne, il y a deux capitaines, die müssen auswählen. ils doivent choisir Die Personen, les personnes die nützlich für ihr Team qui sont sind. utiles pour leur équipe. Die müssen auswählen. Ils doivent choisir Wer ist gut, wer ist schlecht. qui est bien, qui est mauvais, Damit sie gemeinsam ein Team bilden können. afin qu'ils puissent former une équipe. Kein Kapitän möchte verlieren. Aucun capitaine veut perdre. Ein Kapitän wählt, um zu gewinnen. Un capitaine, il est élu pour gagner. Das gewinnende Team zu bilden, Pour former maintenant cette équipe gagnante, braucht er nützliche Brüder und Schwestern in seinen Reihen, il a besoin des frères et sœurs qui lui sont utiles, damit wir gewinnen können. afin qu'ils puissent gagner. Jesus will nicht Nummer 2 sein. Jésus-Christ ne veut pas être la numéro Gott 1. möchte nicht Nummer 2 sein. Dieu ne veut pas être la numéro 2. Er möchte Nummer 1 sein, weil er die Nummer 1 ist. Il veut être le numéro 1 car il est le numéro 1. Wir müssen nützlich für ihn sein. Nous devons être utiles pour lui. Und die Jajas müssen auch nützlich wie ihre kleinen Brüder und Schwestern sein. Et ceux qui sont les yaya, ils doivent être utiles aussi pour leurs petits frères et sœurs. Aber wir sagen immer, oh, das Kind ist schlimm. Nous disons toujours que l'enfant est mauvais Das liegt an den Eltern. et c'est à cause des parents. Nein, Non, nicht 100%. pas à 100%. Denn dieses Kind hat auch seine Jajas um sich herum. Parce que cet enfant a aussi des grands frères et des grandes sœurs Die sind auch da. qui sont aussi là. Dass diese Jajas nützlich für diese kleinen Brüder und Schwestern sind. Que les yaya deviennent aussi utiles pour le petit frère et les petites sœurs. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, Parce que si je m'imagine, ich bin jetzt zum Beispiel für Celestia Yaya, je suis pour Celestia maintenant Yaya, die Tochter von Jan Nicole. la fille de Yannicole. Wenn ich ihr nicht zeige, wie der Weg Gottes ist, Quand je ne lui montre pas le chemin du Seigneur, wie kann sie dann die Yaya sein für meine Kinder? comment elle peut être la yaya pour mes enfants? Amen. Amen. Wenn ich Celestia nicht zeige, wie der Weg Gottes ist, Si je ne montre pas à Celestia le chemin de Dieu, und durch Gottes Gnade, wenn ich dann Kinder bekomme, et à travers la grâce de Dieu, quand je reçois les enfants, ist sie dann meine Yaya. Wird die Yaya für meine devient Kinder sein? maintenant les yaya pour mes enfants. Ich muss also zeigen, wie das geht, Je dois alors montrer comment ça marche, damit sie auch eine gute Yaya wird. afin qu'elle devienne aussi une bonne yaya. Es ist vorbei jetzt. Wir dürfen nicht mehr mit diesem Wort spielen. Nous ne devons plus jouer avec ce mot. Wir sind am Ende gekommen. Nous sommes arrivés à la fin. Ich hoffe, das Wort war nützlich für euch heute J'espère que la parole de Dieu a été utile pour nous und nicht nutzlos für uns. et pas inutile pour nous. Merci pour votre attention spirituelle.
Alléluia.